श्रीकल्याणगुणोल्लासं चिद्विलासं महौजसं शेषाद्रिमस्तकावासं श्रीनिवासं भजामहे। वराहवेषभूलोकं लक्ष्मीमोहनविग्रहं वेदान्तगोचरं देवं वेङ्कटेशं भजामहे। साङ्गनामर्चिताकारं प्रसन्नमुखपङ्कजं विश्वविश्वम्भराधीशं वृषाद्रीशं भजामहे। शेषाद्रीशं भजामहे। घनाघनं शेषाद्रिशिखरानन्दमन्दिरं श्रितचातकसंरक्षं सिंहाद्रीशं भजामहे। मङ्गलप्रदं पद्माक्षं कस्तूरीतिलकोच्चुवं तुलस्यादिमनःपूज्यं तीर्थाद्रीशं भजामहे। स्वामी पुष्करिणी तीर्थवासं व्यासादिवर्जितं स्वाङ्घ्रिसूचितहस्ताब्जं सत्यरूपं भजामहे। श्रीमन्नारायणं श्रीशं ब्रह्माण्डासनतत्परं ब्रह्मण्यं सच्चिदानन्दं मोहतीतं भजामहे। अञ्जनाद्रीश्वरं लोकरञ्जनं मुनिरञ्जनं भक्तार्तिभञ्जनं भक्तपारिजातं तमाश्रये। दिल्लीमनोहर्यं सत्यमनन्तं जगतां विभुं नारायणाचलपतिं सत्यानन्दं तमाश्रये। चतुर्मुखत्यम्बकात्यं सन्नुतार्यकदम्बकं ब्रह्मप्रमुखनित्राणं प्रधानपुरुषाश्रये। श्रीमत्पद्मासनाग्रस्थ चिन्तितार्थप्रदायकं लोकैकनायकं श्रीमद्वेङ्कटाद्रीशमाश्रये। वेङ्कटाद्रिहरिस्तोत्रं 12 श्लोकसंयुतं यः पठेत् सततं भक्त्या तस्य मुक्तिः करे स्थिता। सर्वपापहरं प्राहुः वेङ्कटेशस्त्रदोच्यते। त्वन्नामको वेङ्कटाद्रिः स्मरतो वेङ्कटेश्वरः सद्यः संस्मरणादेव मोक्षसाम्राज्यमाप्नुयात्। वेङ्कटेशपदद्वन्द्वं स्मरामि प्रजामि सदा। भूयः शरण्यो मे साक्षादेवेशो भक्तवत्सलः इति श्रीवेङ्कटेश्वर 12 मञ्जरिका।